या काज़ी अल हाजात, या हल्लल अल मुश्किलात, या मुसब्बिब अल असबाब, या मुक़ल्लिब अल क़ुलूब, या मुजीब अद दावात, या रब्बल आलमीन, या अहकमुल हाकिमीन, या रब्बल आलमीन। खत्म कुरान हुआ से सवाब हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े पाक पहुँचे याद आओ। या अल्लाह खत्म तहलील खत्म हुआ से सवाब हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े पाक पहुँचे याद आओ। या अल्लाह खत्म यूनुस खत्म हुआ से सवाब हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े पाक पहुँचे याद आओ। या अल्लाह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रूहुल सवाब पहुँचे याद आओ। या रब्बुल आलमीन आज के আমরা যারা যারা এখানে উপস্থিত আছি ইয়া আল্লাহ অনেক উলামায়ে দ্বীন উপস্থিত আছেন সবারকে তুমি হায়াত দারাজ করিয়া দাও। ইয়া রব্বুল আলামিন অনেক মাদ্রাসায় ছেলেরা উপস্থিত আছে ইয়া আল্লাহ সবারকে হায়াত দারাজ করিয়া দাও। ইয়া আল্লাহ খতমে কোরআন পড়তে গেলে যদি কোনো ভুল চুক থাকে রহমতুল্লাহ মাফ করিয়া দাও। ইয়া রব্বুল আলামিন আমরা সবাই কোরআন তেলাওয়াত করিয়াছি सवाब हदिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े पाक पहुँचाइया दो। या अल्लाह दरूद सलाम बरकते ए इलाकाए ऊपरे रहमत और बरकत नाजिल करिया दो। या अल्लाह भाई पैंडिल ऊपरे अपनी खास रहमत और बरकत नाजिल करिया दो। या अल्लाह आज के जा तबरुक पाक होइया से या अल्लाह तबरुक मुद्दे रहमत और बरकत नाजिल करिया दो। या अल्लाह तबरुक मुद्दे शफाअत করিয়া দাও। ইয়া রাব্বাল আলামিন ইয়া আল্লাহ আজকে যারা যারা মুরব্বিরা ভাই বিরাদাররা যারা উপস্থিত আছেন ইয়া আল্লাহ যারা যারা অসুস্থ আছেন প্রত্যেকের তুমি শাফাআত করিয়া দাও। ইয়া আল্লাহ যারা স্ত্রীরা যারা অসুস্থ মধ্যে আছে ইয়া আল্লাহ তুমি শাফাআত করিয়া দাও। ইয়া আল্লাহ যারা যারা এই গ্রাম থেকে মহিলারা পুরুষরা যারা টাকা দিয়ে আছে ইয়া আল্লাহ তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ